أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بعد سلام بلا جلنا كرمان تولا كوفوني سلام كفولين السلام عليكم ورحمة الله أبل ما كي أنا أقول كلاندين دو أمرا سلا فرنسي إن شاء الله كبن بما samedi le 10 octobre 2020 أما كيسا كتابو نفتولا نوي hasibu karimu dinouye amba jofen woloflana na no ye 7e volume ye ambadiw samedi temeni anya bla yoromi masake min bana masala kira kanu fe kesin nema ba ma no be wele ko balukiya ani donbaga ba min me bani israila no be wele ko ufan olu de islam ne kata masa sulomana alayhi salam ibn dauda o shu kato nyini masaya bagi mi me sulomana tegala kufu ko bagi mbo wala sa olu yɛrɛ ka kɛ masa ye badenw u ka labato fɛn bɛɛ fɛ danfɛn bɛɛ fɛ fana bɔra mɛlɛkɛw la u y'u timinaja sababu y'u se solomana ibnu dawuda alayhi salam a dayɔrɔ la fɛn minnu bɔr'o la sa n'o ye dɔnnibagaba in u fana halakili ye jinɛma yɛlɛma min bɛ ka solomana kɔlɔsi a su kɔlɔsi o ye u fana jenini k'a sisi o kelen kumana mi bulukiya ale o ye kuma mi a jatigɛra a bolila a bɔra ka bi a kirila Allahu taala y'i to a ka masala ko mɛlɛkɛ Jibrila ma alayhi salam a ko min bɛ ka kɛ Solomana ibnu Dawuda dalen kɛrɛfɛ i ɲɛ t'a la wa Solomana ibnu Dawuda a su dalen kɛrɛfɛ fɛn min bɛ ka kɛ Jibrila i ɲɛ t'a la Jibrila alayhi salam a ko Allahu taala ma a ko ɲɛ b'a la ala n b'i ka yamaru de makɔnɔ jɛn tɛ ne bolo ka foyi kɛ ni e ma bila min na ala ala e mana fɔ min ka kɛ o de bɛ kɛ e ka yamaru olu de ye labatoli anw y'i ka labatoli law de ye anw bɛ yen de k'e labato i ka yamaruya bɛɛ kan ala i ko n ka mun kɛ nin ko in na Jibirila ye ala ɲininka ala ko n t'a fɛ n ka kira laban kanu o de ye balukiya se yɔrɔ in na ye n t'a fɛ zamizamiyu makiyu madaniyu urwatul wuska dalairu kariyati nabiyu rahmati o kanu baga in ale ka halaki jinɛma yɛlɛma in fɛ Solomana dayɔrɔ la ye o kuma jigin teliya la dɛ i ka don balukiya ni ɲangata cɛ i ka don ani halakili cɛ Jibrila alayhi salam ala ye nin fɔ kuma min Jibrila yi cun o yɔrɔ bɛɛ ɲɛtugun na yɛlɛ a nana don jinɛma yɛlɛma in ni balukiya ni ɲɔgɔn cɛ a yɛlɛmanen don ka kɛ adamaden sabura ye an badenw kisa in bilara ye de an bɛna ta ye ka tɛmɛ n'a ye inshallah n'ala ye tulo garisɛgɛ kɛ min ye i bɛn'o mɛn an badenw an bɛ taga ɲini Alahu taala fɛ ka bɔ ibilisa laɲiniw n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'an sinsin ni Alahu taala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ye ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an badenw o kɔfɛ an bɛ seli danfɛnw la sɔn kayirama ka diɲɛ lahara dara cɛ kelen min kanu kama a n'a so dungi sanumanw a Seydi Sherifu Usmanu Hayidara mɔkɛ an bɛ seli a n'a so dungi sanumanw kan ka seli a nɔfɛ tuguba ɲuman bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se kiyama don ma n badenw ka ko an to ni ye walada kɔnɔ duwawu o kɛli an karamɔgɔ an ka Seydi an ka imamu ye o bɛ wajibiya an kan a Seydi Sherifu Usmanu Hayidara an ka sababu ɲuman an y'a n'a ka denbaya kalifa Ala la masa min t'a ka jɔni ka kalifa tiɲɛ jugu o jugu a adamaden fara a danfɛn wɛrɛ kan an y'a ɲini Alahu taala fɛ n'o jugu de b'an n'an karamɔgɔ la Ala ka don an karamɔgɔ n'a jugu bɛɛ lajɛlen cɛ a ka denbaya Ala ka don n'u jugu bɛɛ lajɛlen cɛ anw yɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Ala ka don an n'u cɛ Ala k'an n'an karamɔgɔ wasa ni fɛn ye an jugu kan fɛn min ye Ala ja Allahumma akfinihim bima shita an badenw dɔw kelen kɔfɛ an karamɔgɔ ye sa baara ɲana sisan an bɔra fitiri waleya min kɔnɔ nam a ko tumana min ni mɛlɛkɛ Jibrila alayhi salam a ye labatoli kɛ Allahu jalelu la arrahmanu rahimu la a y'i cun ka n'a jɔ balukiya ni jinɛma yɛlɛma in ni ɲɔgɔn cɛ ufan halakilen sisilen dalen bɛ Jibrila kinin fɛ balukiya b'a numan fɛ nka a kirilen don
Il alla au jeune homme et le tira de son évanouissement. Manami ni melka Jibril jigna alayhi salam aya kaman ke ka bulukiya salo kiri nyabla anyamatikera aya bulum ne kasiki. Nam Le salua et lui demanda la raison de sa présence à ce lieu. Jibril alayhi salam manami na ye masake no ye masake min bana masala kira kanu fe ani kira ire nyini ni kama no ye bulukiya ye. Jibril kelen ka kaman ke ka salo ni kiri nyabla na nyamatikera aya wuli kasiki aye fuli dama ako funangeni ako alaka kisibika bulukiya aye fuli seki meleke Jibril alayhi salam ako mfa alaka kisibi reka Jibril kanto bulukiya ma ako munye eseyande sababu jumende resi ni yoro inaya ka beni sanga imaya njabi Bulukiya raconta toute son histoire du début jusqu'à la fin. Mbado kelen kumana mi bulukiya aya furi ka bwada jugoro aduna ka kisala ninga bela jele nyefo meleke Jibril nyana afaye kira laban tanu dugo cogo mununa ale yere boro ka cogo mununa a jeni mingera masako a doni mingera kurun kono ni kurun nana jo n'ale tari sigi yiri koro kurun bullaw tara ka to ala ye siritige ka bwani jahannama melekaw ni ɲɔgɔn olu bala la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam agiralulula anu kumana sababu munyu bo jahannama kono kana no duguma koloka no jahannama kanine kili ayini bela jelen la kalim meleke Jibril foka ta se ani sauka masamzo min yeda adamadin yeda nabe kuma ni adamadin ne ano fana kan nyogonyi kuma min temena no ke ayo la kalim meleke Jibril aborai fa nana se bani sirala ani don maga ba mi halakira sisa jinema yelema fe Solomana ibnu Dauda shu krefe alayhi salam ano kan nyogon don chuko tamma jiga daluko adona ni mela la kalim meleke Jibril Sache que je suis venu ici que pour l'amour pour Mohamed, que le prière de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ako Jibril e ka don fo imane se ya fona kira kira laban kanouye odin se ya nam Oufan m'avait informé que le prophète ne recevra pas sa mission avant la fin des temps. Ako don ma ba mi halakile flene sisan ale de machaman fone ka foko kira laban min kanu bena nimi ka nyini na toye Ahmadu Sabili woloflan kɔnɔna la Mahamud Sabili woloflan kɔnɔna la tɔgɔ min b'a la tɔgɔ 200 ani tɔgɔ 1 n'u ko Miyatani wa Wahidu o kira laban in kanu ni migo de ɲini dɔnnibaga ba in de kuma caman fɔ ye k'a fɔ a ci kuma ma se fɔlɔ koyi ko pour que ne yɛrɛ ɲɛ ka se ka da o Muhamadu Mustafa in kan fo n ka sijan sɔrɔ walasa n ka sijan sɔrɔ ko fo n ka ɲɛnɛmaya ji min ko walasa n ka ɲɛnɛmaya ji min ko fanga na Solomana ibnu Dauda ka bolola bagi de bɔ a tɛgɛ la an ka sɔrɔ ka ɲɛnɛmaya ji sɔrɔ n'o ye kira ɲini de ne se ya Je l'ai donc accompagné ici et il est advenu ce qu'il est advenu. A ko kelen kumana mi kira ɲini ni fɛ ne tugura a nɔfɛ an sele yasa min kɛra e yɛrɛ ɲɛ b'o la o Le voilà maintenant réduit en sang tandis que moi je suis hors vivant. A ko ne kɔni kisira nka ale kɔni a jenna fo k'a sisi bulukiya bɛ ka nin ɲɛfɔ Jibril ye nam Je voudrais que tu me dises où se trouve Mohamed. A ko ne fa n b'a fɛ k'a fɔ ɲɛna Muhamadu yɛrɛ bɛ min dɛ ne ka ɲini fɛn y'ale de ye n lafiyalen tɛ n dalen n bɛ sɔgɔ a la n bɛ ɲɛna a bɛ n hakili la ni n bɛ taama la a bɛ n miiri la fo n k'a ye n dusukun bɛ panpan n'ale kanu de ye Muhamadu yɛrɛ bɛ min bulukiya bɛ ka Jibril de ɲininka kira laban na nka a t'a dɔn ko mɛlɛkɛ don sabu a bɛ adamadenya taabolo la nam Il faut en retourner, le temps de Mohamed est encore lointain. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallama Jibril kanto bulukiya ma a ko seginda i bɔra jamana min na i ka taa ye nde a ko sabu kira laban min n'a kanu kɛlen bɛ k'i kɔ a disi fa a bɛna ci kuma min Allahu ta'ala fɛ a ci kuma ma se fɔlɔ nam Ayant dit ces mots, Gabriel s'éleva vers le ciel. Ni kuma nu ni meleke Jibril nin fɔ bulukiya ɲɛna a jɔlen ɲɛna meleke Jibril panna ni ka yɛlɛ kabakolo la Bulukiya versa des armes amères et bien eu des regrets de ce qu'il a fait. N badenw nin kuma nu mɛnnen kɔfɛ bulukiya fɛ a nimisala dante nimisa min na a kasira kasi min gɛlɛyara
sabu ale ni sɛgɛnba in kɛ min ɲinini kama k'o ma ci fɔlɔ. Il se souvient des paroles de la reine des serpents qui lui disait que c'était impossible de récupérer l'anneau de Salomon. O kɛlen kumana min badenw a hakili nana jigin saw ka masamuso ka kuma la u ye min su gulɔ la ni k'a minɛ ka taa taama jiga dalule bɛ bin min na ka t'o bin ɲini n'o y'a f'u ye k'u kun kan ka ɲɛnɛmaya yiri de ɲini k'o den du walasa u ka to ɲɛnɛmaya la badabada walima ka ɲɛnɛmaya ji ɲini k'o min. O sababu k'u ban'o la ka t'u nɔrɔ fɛn na nafa tɛ fɛn min na fɛn min tɛ fɛn sɔrɔta ye a hakili jiginna saw ka masamuso ka kuma la min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye n'a bɛ kuma ni adamaden nɛ ye nam. Il pleura encore et descendit de la montagne et marcha jusqu'au rivage. O kɛlen kumana min balukiya ma wuli fiyewu fɔ a bɛ kasi a yɛrɛkun kan a nimisalen bɛ nimisa da la a ye sira minɛ a bɛ ka jigin ka bɔ kulu la fɔ a nana se kulu kɛrɛfɛ. Là, il s'assit un moment et émerveillé, le spectacle composa des sommets et les flots de l'île. Kumana min n'a sera kulu kɛrɛfɛ ji bɛ ka boli kulu duguma a y'i sigi a b'i miiri Alahu Taala ka dalifɛnw na a bɛ kɔnɔw lajɛ olu bɛ dɔnkiliw da cogo min a bɛ baganw wɛrɛw lajɛ olu bɛ nisɔndiya u bɛ panga purutuw la a bɛ kuluw sanfɛla lajɛ a bɛ Alahu Taala ka dali lajɛ a bɛ miiri a bɛ tasi a kabakoyara. Nam. Il passa la nuit à cet endroit. A tor'o la fo sunɔgɔ suni nana minɛ a y'i da kɛrɛ kan badenw a sunɔgɔra fo ka taa se dugujɛ ma. Nam. Au matin, il enduisa ses pieds du chute magique et se mit à marcher jour et nuit. Badenw kumana min ni dugu jɛra ko tile yelen sigira a kan a ɲɛma tigɛra a wulilen sisan a y'i taamandi ka gɛrɛ jida la badenw k'a siri ji ta k'a ɲɛ ko taamajiga dalilu bɛ bin min na n'o o bin ji bɔlen don ka kɛ baraw kɔnɔ o bolo a y'a sen fila ko o dalilu in na walasa a ka kɔgɔji 7 in tigɛ ka segin a kɔ u ye kɔgɔji 7 min tigɛ ka na Solomana ibnu Dawuda alayhi salam a su kɛrɛfɛ ale bɛn'o kɔgɔji 7 in tigɛ ka segin a kɔ sisan a bɔra yɔrɔ min a bɛ taa yen badenw a ma wuli fiyewu a kɛlen ka taamajiga dalilu k'a sen fila la a bɛ taama ji ka tile fɛ a bɛ taama ji ka su fɛ a y'i cɛsiri taama la fo k'a kɛ taama sɛbɛ yɛrɛ ye su tɛ bila tile tɛ bila. Il s'extasiait devant tout ce qu'il voyait en mer effrayante. A bɛ fɛn o fɛn ji kɔnɔ n'o ye kabako fɛnw ye maliw ni balɛnw ka taa se jɛgɛbaw la ka taa se ji kɔnɔ kɔnɔw ma nin bɛɛ lajɛlen tun b'a kabakoya sabu ale tun ma b'u ka dugu la fɔlɔ. Il y aborda le fut charmant par le paysage, on dirait le paradis. A y'i to la badenw a nana se jida dɔ la a ɲɛ b'a la nakɔ foro jardin fleurs u cɛ ka ɲi minnu couleurs tɛ kelen ye u kasaw tɛ kelen ye u kɔnɔw bɛ kasikanw na minnu bɛ maa hakili maaw a kɛra a ɲɛna ko yɛrɛ de ye alijinɛ ye sa. Nam. Il s'y promena et constata que l'île était immense. A donn'o nakɔ foro in kɔnɔ badenw k'a munumunu k'a sɛbɛkɔrɔ taamaw nakɔ foro in kɔnɔ fo ka taa sɛgɛn kuma min. Nam. Sa terre était de safran. A ko nakɔ foro in Alahu Taala kɛlen bɛ k'a dugumakolo dilan safuranu la. Nam. Ses pierres diacités. Badenw a gabakuru a n'a bɛlɛw Ala kun kɛlen bɛ k'olu dilan diancité la. Ninnu bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ye minnu da ka gɛlɛn. Et de yasmin. Nam. Elle était plantée des arbres les plus beaux. A ko yiriw kun turulen bɛ nakɔ foro in kɔnɔ n'i y'u ye a bɛ filɛliba kunna siri. S'engager des plantes de 1000 parfums le plus suivant. A ko walahi yiriw kun bɛ a binw u cɛ ka ɲi kasa dumanw bɛ yen ni yɔrɔ in yɛrɛ tɛ ka taa kasa ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si. Des tiges de canne de sucre s'élançaient aux 1000 parêtres et de roses narcissiques. De yasmine, d'oyettes et d'aunmès lisses et violettes. Il poussait des fleurs de tout genre, formes, des couleurs différentes. Les ramenant des oiseaux qui chantent partout et les sauta des branches. Cette île offrait au paysage superbe. Les vastes Ponomaras et d'innombrables richesses. Elle pensait tout aspect de la beauté de la nature. Le chant de ces oiseaux était plus doux que le gémissement de la deuxième coupe de lutte.
Ces arbres balançaient leurs cygnes, ces oiseaux gazoillaient. Ces rivages murmuraient, ces sources délicieuses silencieuses. On voyait des gazelles s'y battre. Ako o nako furu inaik me sineni unye mbadon ubu panga fruti. Ibi kuma sukonu nye ubu panga fruti. Ibi kono ye de bala ki de mamunu ye u chekan chenyala couleur suku beba florula. Kono nunu bi dongulu da de bala ki de mami nyoko meiklo la. Ni kono do ye donguli do da ya fe do ba lamne. Ale tura amanabo kabako do la bi se kabako do ma. Amanabo kabako do la bi se kabako do ma. Ale koni kera ta fan yere ta la sa. Na ye kabako ye fami abi gero la abi ti joko la ja fefeu. Na sengana be bola ta kabako re la. Bulukia resta exact. A toro la manami Bulukia a dabali bane nam. Il comprit qu'il s'était trompé de route. Et aya famu ko nintene ka sera ego. An nana sera min fe o tiniye nye sera je. Il se promena en flamand lorsque le soir arriva. A toro tama de la sambadon wano kabako fon la jel la sa foshu nana kwa la tuni. Nam. À la tombée de la nuit, il grimpa sur un âne élevé pour y dormir. Manami ni shukura wala sa akakiji sauni duguma baka on toroma ayiri bilibili bado ayi nagasa ka yelola kati sigi o yiri mbalo franjala. Nam. Il ne cesse de changer la beauté de cette île. Amma wuli fiyo asigilemo yiri balo franjala beka ji da kere ina yiru na koforo ina damuko na kabako fen laje apigi damula. Nam. Tout à coup, le maire agita violemment. Atorola, manami kokoji nana fununi mi na kuru wuli la iba foko etaji jolé kanachi. Un immense animal sorta et poussa un rugissement formidable effrayant tous les animaux de l'île. Balukia manami na ya ye kuru ba wuli la kokoji kono kanachi. Kokoji tira dro aye dafen doye inafo jinema yelema. A dachugo chekajugu ni ya ye abe freli ba jatige ningi farkansi che on nana kana ji kokoji dala ka mangam baki dro dan fe mitemani fen be akonona daba mitemani bela jelen yireni nam. Buluki a jugé sur son arbre, regarda le monstre et fait stupéfier par sa taille. Buluki ali ba ka yiri balo frontier la anyeba la ni dan fe chejugu bain bele dalila akamandi ayaye ayekule minke akule kanyi minge danve misemani tola no bakanto nuyi ale yere farkansi tira ajatikira nam. À peine s'était-il écoulé que des bêtes sauvages de différentes couleurs surgissent des flots. Akok manami no kokera dro soni anyeba la bakan munu nye shakilinye kokoji joro ulubika bo ningabo nam. Chacun d'entre elles tenait des pierres précieuses qu'il avait l'éclat d'un flambeau. O baka nunu o kelen no beka bo kokoji jigoro bita soro ni lulu timin dala sanu bo dala warja bo dala marjane bo dala yakutu bo dala o bela jelen beka bo no ye kokoji jigoro kana no ye kokoji dala nam. Toute île fut éclairée comme la pleine jour. O kelen manami nako furu bela jele dugu jigoro fen munu be baka nunu dabolo la olu yele nana yele ku kana ko bela jelen ke ba fuye kuran pul mene nam. Un moment passa lorsqu'ils arrivèrent, venaient une cette fois à l'intérieur de l'île. Ako o kunnu bela jelen temene na sera ka yere soro asunora dan fen jugu ba injigina ko jikono ale jigina dugu jele sesa abaga tama abe sira ine ka sengana ka dugula nam. Ils s'avancèrent jusqu'à ce qu'ils régnèrent avec un monstre de marin. Amma wuli fiyo fa abaga tama anana bo mbadun jege do de ka min da chugo fene da chugo bay ayina be mo sira. Dès que les animaux eurent disparu, il descendit son arbre et courut à travers les mers. Okelen manami ale jigina ninga bo aka yiri sanfe yiri mi na kumbo sanfe na kun sirana daba min bora ji jugoro kana manami na jigina katama anana onyona daba wore tuni abulla ka yiri wore ka abulle ka yiri ka o daba juguman bayin fene no fene kamandita ni bebiki yire yinola o jigina ka do ji kono manami ale jigina sa ka atake buli
ka jida yɛrɛ to isa Il marcha jour et nuit jusqu'à ce qu'il arriva à une grande montagne au milieu des vallées. Ama wuli fiyewu fo a bɛ su taama a bɛ tile taama a nana se kulu belebeleba ma kulu belebeleba min kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen ye dingɛ ye kɔfolo don Ces pierres étaient d'aimant. O kulu in kɛrɛfɛla la gabakuru bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ye ema ye Des lions, des lièvres et des tigres la peuplaient. A ko o kulu in kɛrɛfɛ ti foyi ye ni suruku wɔrɔningalaw mbadenw warabaw i b'o olu bagan jugumanba minnu bɛ ka jugu adamaden ma n'u ye n'u b'i dun k'i ban o dama de kɛlɛmɛ kɛ o kulu kɛrɛfɛla fa dɛp a y'o waraba jamakulu n'o wɔrɔningala jamakulu n'o suruku jamakulu caman ye Boulekier aborda se promenant sur l'île jusqu'à ce que la nuit tombe. O kɛlen kumana min a y'i kɔdon ka b'olu taafa ma k'a ta kɛ an ka taa ye fo su nana ko a la tuguni Puis il s'asseya sous le sommet d'une montagne à proximité de la mer. A ma wuli fiyewu f'a nana bɔ kulu dɔ kan o ye kulu hakɛlɛma ye a yɛlɛla ka taa se o kuncɛ la bada la a y'i sigi ye a bɛ su laban ye sa Il mangea du poisson que la mer avait rejeté dans les rivages qui étaient desséchés. Mbadenw o kulu in sanfɛ kɔgɔji de bɛ jɛgɛ fili i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka seri ka na a mana se k'o jɛgɛ minnu minɛ a bɛ fɛɛrɛ kɛ a b'olu jeni a b'o k'a sɔrɔ fana ye Tout à coup, un lion surgit de nulle part. C'est alors là qu'il s'avançait vers lui pour le déchiqueter. A b'o la a sina i kɔrɔ k'i kɛrɛ filɛ a ɲɛ bɛ waraba dɔ la a ma dɔn waraba in bɔra yɔrɔ o bɛ k'i ɲɛsin Boulekiya ma o b'a fɛ k'a ni diɲɛ fara Boulekiya l'aperçut et comprit qu'il venait le dévorer. A y'o waraba in ye a y'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ ŋaniya min bɛ waraba in na ka taa ale ma ɲuman tɛ Il enduisa ses pieds du sud magique. O kɛlen kumana min taama jika dalu min b'a bolo a y'a sen fila coro o nasi in na ni k'a fusaya sigi ye Il marcha sur les flots au milieu des ténèbres. A wulila sisan tu dibi fin na k'a ta kɛ boli ye ji sanfɛ wara ɲɛsira ɲɛfɛ kɔni La nuit était d'un noir d'encre. O y'a sɔrɔ su dibi finnen don kiri ni tɛgɛ kuru i t'a ye Un vent violent soufflait. O y'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ ka ci fiɲɛ min yɛrɛ a cikan yɛrɛ bɛ maa siran fɔlɔ Il finit par atteindre une île où il aborda. A tor'o la f'a nana se gun dɔ ka gun min korilen don ni ji ye nka cɛmancɛ in yiriw bɛ yen bɔgɔ bɛ yen Il y trouva des arbres dont un était plein de sève et d'autres desséchés. A nana se o gun in kan tumana min a y'a ye yiri min ni yiri min tɛ kelen ye olu qualité caman bɛ o gun sanfɛ Boulekiya se nourrit des fruits qu'il cueillit sur les premières et se remplit son sac. Yiriden minnu bɛ o gun in sanfɛ a ye caman tigɛ k'a k'a ka bɔrɔ kɔnɔ k'o ka a jigi ye kɔngɔ mana minɛ waati wɛrɛ a y'i kɔnɔbara fa Puis il passa la nuit sur cette île. A ye su tɔ kɛ o gun in kan ye fo ka taa dugu jɛ Il resta ainsi 10 jours à la visiter, puis se dirigea vers de nouveaux rivages. A tor'o la a ye min kɛ taama la n'a bɔra gun dɔ kan a bɛ taa gun dɔ kan n'a bɔra gun dɔ kan a bɛ taa gun dɔ la a bɛ tile 10 bɔ a bɛ o gun ni ɲɔgɔn cɛ taama la fo a nana bɔ gun ninnu kan sisan a y'i tilen sa ka taa ba kɛrɛfɛ Il reprena la route et marcha jour et nuit. A ye sira minɛ a bɛ su taama a bɛ tile taama Jusqu'à ce qu'il arrive sur un île fait de tentes et de sable blanc. Fo a nana bɔ gun wɛrɛ kan o gun in dilannen bɛ cɛncɛn jɛman na nka bugusoniw caman dilannen don ko ka bila a gun in sanfɛ Aucun arbre, aucune plante n'y poussait. A ko gun in kan ye ni cɛncɛn jɛman ni bugusoniw tɛ bin ye i tɛ yiri ye Il aborda ici, promenant un peu. A nana o gun in na a bɛ yaala kabakoyalen don bin tiya yiri tiya bugusoni ninnu jɔnni ye ninnu jɔ a dɛ Il constata qu'elle était peuplée de facons qui nichaient dans les sables. Il enduisa ses pieds de sucre magique et emprunta et traversait la 5e mer. A ma wuli fiyewu f'a nana danfɛn dɔw ye o buguso ninnu jukɔrɔ minnu y'a jatigɛ ala ka dalifɛnw na a y'a sen fila don a ka taama jiga dawulu la tuguni ni k'i kɛ jiga ka tagama daminɛ fo kana bɔ waati wɛrɛ gun wɛrɛ kan tuguni Et
Il avance jour et nuit jusqu'à ce qu'il parvient sur une petite île dans la terre et les montagnes étaient faites du cristal. Ako balukiya nana bo gumin ka zein o dugumakolo dilannen bɛ Alahu Taala fɛ cristal la o ye dugujukɔrɔ fɛn ye min bi yeleku kosɛbɛ. Nam. Là se trouvaient des filons dont on extrait de l'or. Elle était couverte d'arbres étranges dont il n'avait jamais vu auparavant. Yirubo guingaye de bala ka balukiya da amu yiri nuya nyela ni akani zena tamaide. Mama de ku tɔgɔ fɔ a ye amu mangutu me ali kisaula. Leurs fleurs étaient de couleur d'or. Madenw o yiri nunu bulu dilannen bɛ sanubile la. Nam. Balukiya s'y promena jusqu'au soir. Balukiya tora dabali bannen do sanu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ nka yiri bulu ka kɛ sanu ye. A tora yala la fo su nana ko ala badew ala ye dali masa ye ni mɔgɔ min ye chronique tabari lajɛ chronique tabari kɔnɔ kira Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani imam Ali ka ɲininkali 40 ani ɲininkali 1 mbadew ni ni kuma nume i bɛ masa sigi ala ma tiɲɛ yɛrɛ la kira kun ye dɔnni dugu ye tiɲɛ yɛrɛ la kira don dugu do Aliyu ye dɔnni bulondala ko ye imam Aliyu de fɔ karamala wajha ako aye ni ɲininka da yaninka kilawla ako aya o aya jigina kira ka kiti nema bama tile fɛ n b'a bɛɛ dɔn minnu jigina ka su fɛ n b'a bɛɛ dɔn minnu jigina ka k'a to taama la n b'olu kalama minnu jigina ka k'a to bagan sanfɛ n b'olu kalama minnu jigina ka k'a ni ne to ɲɔgɔn fɛ n b'olu kalama minnu jigina ka ka sɔrɔ n t'a kɛrɛfɛ su kumana ko bɛɛ bi da kuma min a kun bɛ ne wele a kun bɛ ne Aliyu kala o waati o b'a sɔrɔ maaw senna sumara Allahu akbar o baro ninnu senfɛ kira ye kulu dɔ fɔ Aliyu ye karamalahu wajhahu a ko ale ka Israël miraji do ale nana se o kulu in na ani Jibrila bi ɲɔgɔn fɛ a ye danfɛn dɔw ye a bɛɛ cɛ muso t'u la u tɛ den wolo u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min Jibrila ye danfɛn ninnu tɔgɔ fɔ a ye k'a fɔ a ye ko Muhamadu ko jigi i ka kalimatu shahada ni baya d'u ma ale jiginna ka kalimatu shahada ni baya d'u ma a ko Aliyu ma mɛ mun ye n kabakoya danfɛn ninnu ka ala ɲɛ siran ɲɛfɛ u bɛɛ lajɛlen pasalen don u bi kasi su u bi kasi tile ala ɲɛ siran ɲɛ bonya kojugu fɛ ni y'aw tulo garisɛgɛ ye